Sa aton nga pagtulunan, mao ni atong pagkatanon, no. Human sa siring dinita karon sa ginatawag nga angelic conflict. Abot pasabot nga pakigbatok ni Satanas sa Dios, no. Kay isa ka butang sa pakigbatok ni Satanas nga ang judgment sa Dios sa kay Satan gusto pamatud-an, no, ni Satan nga mali jud ang Dios sa pag-judge sa iya. Abot pasabot nga tungod kay Dios ka, kung mag-proclaim kag judgment, tama na. Kung baga pa, i-prove nga tama ang imong judgment sa kuha nga igahaboy siya sa lake of fire, no. Si Satanas og ang tulo ka bahin sa mga angels, I mean nga 1/3 of the angels, no, nahimong fallen angels nga pakigbatok ni Satanas. Mao na nga dili basta-basta sa ato ang as human, no, sa ato nga side nga basta-basta lang nga nahimo kang Christian, no. Kay kuhaon jud ka ni Satanas nga mo nga sulti nga he blinded the world na pagkabuta jud nga walay pagsapot sa mga pagtulunan o kung sa mga hitabo kung ngano nga ana na, no. Okay, sa atong pagsugod mag-pray ta, check sa atong galingon, pasalamat sa Ginoo, no. Then pagkumana na igaboy sa nako ang pagampo. Let's pray. Sa imo blan nga amahan, salamat kayo sa mga higayon Ginoo nga safely we are sa amon nga journey paabot ni sa sinawingan. Kag sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sa bulang espiritu Ginoo sa pagplain sa pagtuon sa mga pulong as our divine teacher, kag giving us man sang ginatong espirituhanon nga understanding nga sa imo mga pagtulunan nga sa mga kamatuoran nga sa nga enjoy kami sa among Christian life o being a Christian, nga sa din of keeping on moving on to be like Christ, nga sa imong grasya lang gid, nga sa imong tanang ginapasalamatan, nga sa imong ginasalig in Jesus name. Amen. Okay, so dinita karon sa ginatawag nga mga passages, no, mga ginatawag nga kaning mga pamulong o kon mga verses nga sa ginatawag nga angelic conflict. Present karon mabasa naton diri sa more on kita karon sa ginatawag nga mga biblical nga mga bersikulo, no. Mabasa naton sa Ezekiel 28 chapter 28 verses 11 to 19. Ezekiel 28. Labot pa ang pulong ni Jehova bidangat kanako nga nagaingon. Sige. Nga nagaingon, anak sang tawo, sa magbako katungod sa hari sa Tiro, ug umingon ka kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, ikaw nagapatik sa katibuokan, puno sa kinaadman ug hingpit sa katahom. Dini kaning ginatawag nga hari sa Tiros o kon sa Tiro, nagapadagway ni sa kinaiyan ni Satanas, no. Nga kung unsa ang naa sa iya, mao jud ang naa sa kinaiyan ni Satanas, no. Kay ginapadayag diri nga naa sa hari nga Tiro, no, nga nagaingon sa iyang kaugalingon, no, nga ginaingon sa iyang kaugalingon nga sa Ginoo nga mao ni ang naa sa iya no. So sa verse 13, akong pagkabasahon, ikaw didto sa Eden, pero ining kaning tawag ni kaning anak sa Tiro o kon sa Tiros ginapadayagan na sa kay Satanas nga didto sa Eden. Kag remember hunaw naton nga kaning hari sa Tiro wala ni siya sa Eden, sa garden sa Eden, o kani gisulat sa ni Ezekiel mismo siyang kagalingon, whereas nga ang garden sa Eden nga hitabo dito ginsulat siya ni Moses, no? Kag isa pod nga sa pagpangusisa nga sa pagsulat ni Moses nga remember nga si Moses wala nakakita sa garden sa Eden. Kung ako mutan-aw, walay luwas sa kay Adan kag sa kay Eva, walay nakahibalo sa garden sa Eden, no. Luwas sa kay Adan sa kay Eva, duwa ra jud sila. Kay nga naman kay bisan hasta karon dili na nimo malukit o makita o unsa man din na nga masilip kay ginlak na sa Dios, no.
Kay siyempre kung sa tao nga mga sa location, may bawaan nimo kung asa na banday. Kung tanawon, pero dili gid ni na malukit din na kay na ang protection sa Dios din na. Bisan unsaon pa ang mga technology, dili na siya malukit kung asang garden sa Eden. So kaning hari sa Tiro, ikaw didto sa Eden. No, mo ning gisulti din nga sa Eden. Pero wala dito ang Tiro kung dili gapadag sa kay Satanas nga ang tanaman sa Dios. No, iya jud ni garden ni sang Dios. Tanang mga mahal nga bato maimong tabon. Sa aton pa mao ni ang sanina niya ang ang sardio, ang topasyo, ug ang diamante, ang berilo, ang onyx, ug ang haspi, ang sapiro, ug ang emeralda, ug ang karbunklo. Ang sa pagkuan ug ang bulawan o binuhatan sa imong tambol o sa imong mga plauta diha kanimo sa adlaw sa umol kanimo sila naandam na. Kuyaw kayo de ang kuani ang kumuapil si Satanas. Ang sanina niya mga bulawan, diamante. Kuyaw no? Si Kristo, wala dyan. Pobre kayo, baliktad. Pero ang pagdagway po sa tao karon tungod sa background sa mga religious group, siguro nga ginapadagway sa mga religious group karon nga si Satanas unsa man itom gapula ang mata tapos naisungay naikob daghan og balahibo amot may bangkil ba unsa ba Nibulong ko niya, describe siya nga dragon niya. Naisungay din. Di man. okay sa Bible gi-describe po sa Revelation nga dragon. Gani. Pero sa pagdagway nga dragon. So ginatanaw po nato. Kasi nga dragon sa Israel. Sa ila kung naabay dragon kay siyempre magadagway tag dragon Chinese man. Basta pag dragon gani na Chinese na ang appearance. Ambot sa ila kung sa sila mo dagway og dragon sa ilang panahon. Paras ba ang pagdagway sa dragon nato ron kay sa ilang panahon sa 96 AD kay nasulat ang The Book of Revelation 96 AD. Kay paras mo na si kinsa ganito. Atong gikaon gani gilamoy gani sa isda. Si Jonas. Si Jonah nga ginlamoy siya og monster unsa man. Unsa may pagtanaw pagdagway og monster? Mo na nagatanaw kita balik sa ilang panguna-una ug sa ilang buot ipasabot nga sa Monster dayon balina. mao na Quail. basta dagko kay gilamoy lang siya gilamoy nga nabas sa Ang kwan original pastor monster gyud. mga pagdagway. Pero kung unsa man nga mga lengguwahe ang ginagamit nila, isa pod wala na specify. Dili nato makita sa ilang una-una kung unsa na sa klasiha. Mo nang pagdagway din na. Karon unsa na to kaning karon sa pagdagway kay Satanas nga kung sa aton karon balik ta sa Biblia mali ang ato ang pagkilala dili ato o kung dili nga ang ilahang pagkilala kung unsa si Satanas nga naisungay no dili nindot kayo si Satanas nga naa sa garden sa Eden. Buti masabot niya ani nga si Satanas sa garden sa Eden nga si Lucifer nahimo na siyang Satanas. Kay sa ginatawag nga human history sa kasaysayan sa tao before sa pag-create kay Adam na-judge na din si Lucifer. Nahimo na siya nga si Satanas. Dili nga bahin kung kano saan ang eternity past katong wa pa ni sugod ang kasaysayan sa tao. Pero wala man jud mi describe ang Bible pastor no nga unsa nang Satanas no. Kanang Satanas may nga barot kay dagway na ay. Wala dili. Wala no. Wala dili. Basta kay Satanas Lucifer. lang ang ngalan. Karon lang ni appear sa masulti nato sa mga theologians nga mana ilang
masulti ko pud nga pag-deceive nga mao na si Satanas nga daghan kay balahibo. Malasot. Oh, sa to pa naghimo sila pagdagway kung unsa si Satanas by their own sa ilalang kaugalingon. Pero dili sa biblical kung unsa jud ang tinuod nga pagka-Satanas. Mao na nga kung magsulti kag Satanas sa gawas dinhi mga tao kung unsa dina nga sa palibot barot kayo ang dagway. Pero biblically dili siya barot. Brain and beauty na siya. Si Satanas. Mo na nga sa kay masculine man Satanas. Mo na nga delikado sa mga babae kung naay lalaki nga kwan kanang pugi kay naay lalaki nga maadto sila nga pugi kay dating tapos maayo kay utak kay basi mo na si Satanas. Mo nang kwan pagdagway lang. Kay dili siya barot. Dili siya lahi. Ganahan Kag sulti pa nga kung unsa dra ang mga ginatawag mga demonic nga mga engkanto, ulay din ang pagdagway. No? So na ginatawag nga mga deception. Mao na nga si Satanas din kuya iyang sanina mga jasper, onyx, ambot, beryl unsa ba na pagdagway ni ani mga precious stones ni mga diamond, unsa pa din mao ni sa kay Satanas sardius tupas. Nga sa verse 14, ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagabaton og nagatabon og ako nagapahamutang kanimo sa kaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa tiliwala sa mga bato nga kalayo. Unsa na ipagdagway sa verse 14? Asa si Satanas ron? So tinila nasa impierno? No, dili. Gisakag kanaog na sa langit. Si Satanas. O gina-accuse niya ang mga kita nga mga tumuloo. Karon nga panahon nga Christians. Kag maupod nga dagway sa panahon sa Israel pabalik o sa panahon sa Hintil. Kay pras kay Job. Si Job gintugutan sa Dios nga sakag kanaog si Satanas sa langit ug sa lupa. No, gitugutan sa Dios nga hilabtan ni Satanas si Job. Pero aya lang kuhay ang kinabuhi. Bahala unsaon mo na. So, perte kayong nahitabo sa kinabuhi ni Job. Sa iyang mga properties, sa iyang pamilya. Asawa lang gud daw lagi patay. Kagintuyo po ni Satanas nga dili pa yun ang asawa. Kay gamiton pa niya. Pati ang lawas ni Job. Nagbalikay ba to sila, pastor? Nagbalikay ba sila? Nagbalikay na tapos nanganak na lang sila bago na po. Pero unsa sulti ni Job sa iyang asawa? Nga sulti siyang asawa niya nga kanang magpatay ka na sa imong kaugalingon tapos bayain ng imong Dios, ana. Unsa tubag ni Job? Unsa tong una-una nga unsa to yang ang tubag ni Job murag nagasulti siya nga kanang murag buang-buang ka nga babae, no? Murag iyang unsa tawag na tamay ba yang gisalikway o gin despise yang asawa nga dili maayo iyang gisulti nga isalikway ang Dios. So wala gibiyaan jud ni Job ang Dios nga iyang ginatuohan. Bisan pa nga gigamit ni Satanas ang iyang asawa nga magpahilayo sa Dios niya o magpahilayo si Job sa iyang nga Dios, wala. So bisan unsa may tabo sa iyang kinabuhi, no? Wala jud nibiya si Job sa Dios. Kag remember nga si Job ni siya kanang Arabo ni siya, prinsipe sa Arab si Job. Mo na nga yaman kay siya sa iyang mga pagkaibtang. Kurot gud ang iyang tanan niya nga properties. Pila ka gatos nga mga baka, mao na ilang properties sa una. Ilang mga karniro, butan naton linibo ana, pati iyang mga anak nangamatay. No? Tapos iyang mga iyang mga sulugoon, puros tanan nangamatay ana, asawa lang gibilin.
kay gigamit ni Satanas nga sa nga gigamit ni Satanas nga ipasalikway ni Hiob ang iyang Dios, no? Pero wala jud ni biya si Hiob sa iyang Dios. Buti pasabot nga si Hiob naa siya pagtulunan. Wala siya nagabase sa iyang ginatawag nga mga emosyon nga hilak-hilak din na unsa, wala, gigamit yun niya ang iyang natunan nga naa siya mga pagtulunan. Kaya ang tanan nga mga pamaagi sa pagpaligon, sa pagkilala o sa pag-uban nga dira sa pagsimba sa Dios, pagtulunan yun gikan sa kang Adan. Mga naanay mga sugo din na hangtod sa kay Abraham, hangtod sa kay Jesus Christ, hangtod sa Christianity, hangtod po sa tribulasyon. Mao na nga kung dili sila musubay sa pagtulunan para sa tribulasyon nga kung naa ka na sa bukid ayaw na pagbalik, patay jud siya. Kaya siyempre pag mubalik siya, wala sa nituo sa mga pagtulunan. Mao na nga same gyapon sa atong Christianity nga pagkinabuhi ron. Nga kung walay pagtulunan, ma-deceive jud ka. Saag jud ka sa imong pagkakristohanon. Bisan gani definition o kung sa pagpangusisa o kung sa pagpadayag kung unsang Christianity, di gani kahibalo kung ano nga Christian siya. Basta nahimo lang siyang Christian. Kung unsa man siyang simbahan, simba din na. Bawa ng pagkakristohanon. Ano man, kung dili ka mo simba ng simbahan, dili ka Christian. Unsa ba'y pagka-Christian? Unsa ba ang Christian? Okay. So, hangtod sa 15, ikaw hingpit sa imong mga kagawian, gikan sa adlaw sa pag-umol, kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong, hingkaplagan, diha kanimo. So mo man nahimo kay Satanas, nga nindot kay sa mayo kay iyang kahimtang, pero okay. So isa po ni nga sa pagkanindot ni Satanas sa iyang kaugalingon, tanan mo brain and beauty. Mga delikado po ng mga pageant, brain and beauty. Ay, sa manabot pasabot. Pero sa pagkanindot kay ni Satanas, no, diri sa verse 17, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaan-adman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Gipamutang ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila magka-sudong kanimo. Amo ning hitabo sa iya. No. Tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong, sa imong katigayon, ikaw nagpasipala sa imong mga balaang mga puloy-an, busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong katiwala, kini maoy naglamoy kanimo, ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa tubangan kanilang tanan nga nagapasudong kanimo. Tanan nga nagatila kanimo sa kinataliwan-an sa imong mga katawan, mahibulong kanimo, ikaw na himong kalisangan o dili nga gayud ikaw bulungtad. So amo ning pagdagway dinhi sa Tiro nga kumbaga pa sa iyang kabuganaan, ug maupod nga ang kay Satanas nga sinatawag nga sa kabuganaan pod, makumo iyang mga sanina, iyang mga biste, mga unsa dina, mga pagkaputang, ug mahimo pod nga si Satanas, no, sa tinuga sa Dios murag siyang pinakakuyaw kayo, kung baga pa ang kung sa tao pa nga bahin murag bright kay siyang tanan, pero mao nakahatag siya og kalaglagan nga gusto siya mo apas pa jud sa Dios, nga gusto siya maging kaangay sa Dios. Mao na nga gihukman sa sang Ginoo tungod sa niya nang sala nga ginatawag nga mental attitude, kanang ginatawag nga 5 I wills niya, no? Nga mao nakahatag kalaglagan sa iya, nga supak sa ginatawag nga kumbaga pa gahom sa gahom, no, nga nagbanggaanay nga gusto siya maging Dios.
nga kung tanaw nato nga ang Dios na unta nagadumala sa sina nga panahon o kung sa ilang kaugalingon o kung sa tanan na niya mga tinuga. Mao pa na sa Christianity. Kung we are not led by the Spirit, ano? If we are not led in the Spirit, no? So ang atong pagkinabuhi sa limuang Dios, kung dili kita magpasakop sa balaan nga espiritu, no? Gibutang nako dra in the Spirit, tungod kay kita ang nag-decide sa atong kagalingon nga kung magpagiya ba kita sa balaan nga espiritu o dili sa pagpagiya sa balaan nga espiritu. No, dili ginatawag nga by the Spirit, kung dili kita jud mismo mag-decide nga magpagiya sa balaan nga espiritu. No. So mao na kay Lucifer nga nahimo siyang Satanas. Sa iyang kaugalingon, wala siya nagpasakop o kung wala siya nagpaidalom sa otoridad sa Dios. Kay unsay sala ni Lucifer nga nahimong Satanas tungod sa iyang five wheels. I will sit my throne above the stars of God. I will be the most like God. No, sa liman niya kang ginatawag nga panguna-una. Tanaw nato ni ron sa ginatawag Isaiah 14. Isaiah 14. Isaiah 14 verse 12. Mana John. Verse 12 hangtod sa 17, puro na ani siya sa 13. No. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, kay kuan man siya ginatawag po ni siya nga son of the morning, anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mong ngadto sa yuta nga ikaw manunta ang nagalumpag sa mga nasod. Sa verse 13, og ikaw miingon diya sa imong sa kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihan. Yeah. I will ascend unto heaven, mo niyang sala. I will exalt my throne above the stars of God. Oh, nga dira sa ginatawag nga sa mga anghel. Okay? Kag sa verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Dili pwede nga maging parehas ka sa Dios. Dili pwede. Kay ang Dios jud. Siya ging create lang na sa Dios. So dili jud angay. Silabon ikaw pagadadon ngadto sa Sheol. Nabot pasabot ni sa ginatawag nga impierno. Hell. Morning Sheol sa kaning sa Hebrew nga pamulong sa kinahiladmang mga dapit sa langob. Sila nga managpakakita kanimo, managnuto kanimo og managsusi kanimo nga manag-ingon, kini ba ang tawo nga nagakurog sa yuta nga nagauyog sa mga ginharian? So makita naton diri ang pagkalaglag sa kay Satanas tungod lang sa ginatawag niya nga 5 I wills. Pero bisan pa nga gihukman si Satanas sa Dios, bisan pa gihukman si Satanas sa Dios, no, naa gyapon ang pagkasumpaki nga ginatun-an nato nga angelic conflict. Mao na kasi Satanas wala pa gyapon nahaboy karon sa ginatawag nga impierno o kung ginatawag nga ini ginatawag nga linaw sa kalayo, lake of fire. Kay naa gyapon ang depensa ni Satanas sa iyang kaugalingon nga dili eksakto ang ang paghukom sa Dios sa iyaha nga ihaboy siya sa lake of fire. Pero ang lake of fire gipangandam na sa iyaha kag sa tulo ka bahin sa mga anghel. Sa to pa ang lake of fire dili siya para sa mga tao, dili.
para na isasakay Satanas og 1/3 sa mga anghel. 1/3 meaning to say nga niuban kang Satanas. Kaya lang ang tao nga dili tumulo kang Jesus Christ mapa-impyerno tungod kay para sila sa kay Satanas nga wala nagapaidalom sa authority sang Dios. Amo nang mahitabo sa mga unbelievers nga mahaboy po sila uban ni Satanas sa ginatawag nga lake of fire. Una, primero sa impyerno, din ang impyerno igaboy sa lake of fire. Mo nang mahitabo sa ulay nga adlaw. Amo na si Satanas sa gadipinsa pa na sa siyang kaugalingon. Hangtod ron bisan na human na ang judgment sang Dios nga pirdi na siya. No? Mo na nga ang mga Christians bantay jud mo sa inyong kaugalingon nga sa dili sa pag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ na adyo ginatawag nga paglimbong sa ginatawag nga mga pagtulunan sa ginasulti nato nga Bible doctrine. Munang uban nagasimbang sa iyang kaugalingon. But na ko ipasabot din nga ang pagsimba mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang simbahan para na sa atong spiritual growth. Ang simbahan para sa spiritual growth sa mga magtotoo. Dili na something kung Domingo lang. Okay, mo nang usually basta Domingo. Simba ko no hay. Kung Domingo lang, matog simbahan. Tapos maunsa dito, mag-enjoy. Kaya dapat ang pagsimba always in present tense. Ang pagsimba Lunes hangtod sa Domingo. Kag ang pasimba amo pagtuon og application sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Nga asa ang Ginoo o si Jesus Christ mag-glorify sa ato ang kinabuhi. So mao po ning hitabo din sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 1 hangtod sa 12. Mao ning pakigbatok ni Satanas. So apil na tong 1/3 sang mga angels nga nakig-uban sa iya. Mao na ni siya. Og nahitabo sa misugod pagdagan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta. Kuyaw no, nawong sa yuta. Og may nangatawo kanila nga mga babae nga mga anak nga babae nga sa pakita sa mga anak sa lalaki sa Dios nga anak nga mga babae sa mga tawo nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Ang ginatawag nini nga sa Cebuano no o sa English ginatawag na nga anak nga lalaki sa Dios o kung sons of God, mga anghel ni siya. Mga anghel, pero mga anghel ni siya nga niuban kang Satanas. O kuyaw no, ang mga babae sang una nga nakita nila sang mga fallen angels, mga matahom. Kaya siyempre ang mga tao sa una, isa pa lang ilang lingwahe. Wala takablok sa ilang lingwahe. Kaya tuwaron na pa naman, divided naman ang mga lingwahe ron, mga dialects, mga languages. Ila sa una, isa lang ang lingwahe. Pagkahuman, ang mga babae, wala siguro pangit yun. Matahom yun, nakita sa anak sa Diyos, o kung yung tawag nga mga fallen angels, kaniniuban ka Satanas, og miungan si Joba. Siyempre, nangasawa to sila. Og nangasawa sila sa tanan nilang napili. Murag nagkuan sila pastor na form human. May posibilidad kay kuan man sila naaman sila yung ginatawag nga gahom ang mga angels. O kag halimbawa kung ni-appear sila nga murag tao tapos lalaki jud sila, so nakopya ba nila ang pagkakinaiya sang lalaki? Kay siyempre nanganak sa tuwa pa na sperm cell nga pag-sex nila sa mga babae. Mo yun ang appearance.
So kaning mga anghel makita jud ilang dagway. Og nangaminyo sila sa mga babae. Oh, imposible ba sa imong una-una? Huwag lang. Kag maor po ng appearance ang nigawas. Ambot, unsa sa iyang pastor, sa iyang original nga text. Mao dyan ang appearance yan nga nahitabo. The sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. So mauna-una nimo nga nag-appear jud sila nga tao, kag kopya nila ang six organs ang lalaki, nga lalaki sila. O kag isa pod sons of God sila, lalaki jud. Kay usa pod mangutana kita dinhi nga nabay anghel nga babae. Anong ginatawag nga pag-usisa? Yung sa atin na kasi dito, itong chapter 6 is matagal na nangyari ang kuan. Si tayo manggod dito sa wala pa manggod nakasala si Adan ug si Eva dito sa Garden of Eden. Diba? Tanawin mo, nandun na yung si Lucifer na giingon. Point ko lang doon, Pastor, inyong 6, 14 dugaya, nandun siya, kanagdaghan na gud ang tao. Oo. Nagnga na, may mga Pag babae na. nangyari. Oo. Nagnga na. Sa tuwa pa, sa Garden sa Eden, naana dito si si Lucifer o kung si Satanas. No, si Lucifer sa Garden sa Eden, masculine siya. Kag ang mga angels din ginatawag yun mga sons of God, mga lalaki yun, masculine yun. Kag dito po sa kay Jesus Christ tong nangutana ang asawa nga kung sino ang minyoon niya sa langit, kung naanay ginatawag nga o kung dito na sa langit. Kay yung asawa daghan kay sa ila manggod pamaagi, Saudiyo ba? Nga kon ang mag-asawa, babae o lalaki, kung mamatay ang iyang bana, ang lalaki, ang maminyo niya na katong sunod nga lalaki, minyoon niya na sang babae. Og mamatay na po tong lalaki nga wala sila anak, ang asawa minyoon na po niya tong igsuon nga lalaki. Tapos wala sila anak. Ang sunod na po nga igsuon, mao na po nang minyoon. Now, ang pangutana sa babae sa kay Jesus Christ, kung tuan na sa langit, kaya iyang naminyo nga mga igsuon upat, kinsa day ang bana. Kay upat man iyang naminyo. Unsa sulti ni Jesus Christ? Sa langit wala na pagkaminyo. Parehas na sa mga anghel nga walay pagkaminyo. Unsay but pasabot nga naabay anghel nga babae kay wala na pagkaminyo nga sama sa mga anghel. Pero makita naton diri po sa mga pagpadayag nga ang mga anghel diri ginatawag nga anak, sons of God, puros tanan sila masculine. Pero isa lang din nga puros tanan sila mga sons of God. No? Mga lalaki. Munang bot pasabot din sa natawag nga mga anghel. Kay sulti ni, for when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but as the angels which are in heaven. So amo ni may tabo nga kuna na resurrection. So in the nagatuo po siya nga na resurrection, when they shall rise, whose wife shall she be in them? For the seven had her to wife. And Jesus answered unto them, be not therefore err, because ye know that the scriptures neither the power of God, for they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriages, for are as the angels which are in heaven. So walay pagkaminyo dito sa langit nga sama sa mga anghel. Okay. So ang kuanan ni ba? Nay ba yung anghel nga babae? Kay sama na sila sa mga anghel, given in marriage, but as the angels which are in heaven.
Pero mala na mapadayag naton dinhi nga ang anak sa Dios, ang mga anghel is sons of God na ginatawag nga sa masculine. No, masculine jud. So diretso ta diri sa 2 Peter 2:4. Adto ta 2 Peter 2:4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Kay kon ang Dios wala magpasaylo sa mga manununda nga nagkasala, kundili nga nahulog kanila sa impyerno o nagtambog kanila sa halawom nga mga lubnganan sa kangitngitan nga gitigana sa paghukom. So kani mga nakigminyo nga mga anghel sa Genesis chapter 6, gidala sila sa impyerno. Puro kaning impyerno din dili ni sa impyerno nga naay ginatawag nga mga kalayo. No, dili. Kundili impyerno ni siya nga Tartaros nga ginpriso dito para tigana sa ila sa paghukom. Pag-abot sa panahon sa ginatawag nga pagkatapusan sa katapusan sa human history nga igahagbong jud sila sa lake of fire. Munang may tabo sila. Sa tuwa pa, lalo pa karon si Satanas, wala siya dito sa impyerno. Nga sa pagdagway karon sa tao nga unsa ang ginatawag nga impyerno. O kon ang mga unbelievers naa sa impyerno o naa dito ang mga demons o kon ang mga fallen angels nga nagasilot sa ilaha sa mga unbelievers. No, dili mao na, kung dili nga si Satanas naagyapon ga saka naog sa langit og kaning mga naa sa Genesis chapter 6 nga nakapagilawas o kung nangaminyo nga mga fallen angels sa mga babae nga tao gibutang sa impyerno. So pila lang sila kabuok sa impyerno ang ginatawag nga Tartaros para tigana sa paghukom in the last days. Mo nang may tamo, gintigana na sila tungod sa ilang pagkamalalison nga nakigminyo sila sa mga tao nga babae. But pasabot nga dili pwede nga ang mga anghel makigminyo sa mga tao. Dapat ang maminyo sa tao ra jud. Kag kung magminyo man ang anghel, ang ilang minyoon anghel rapod. By their own domain, dapat lang ang mahitabo. Pasaron, di ba nakipaghilawas ang mga iro sa mga iro? Og ang mga iring para sa mga iring? Og ang mga ilaga para sa ilaga? So mao nang angay. So dili pwede nga makig-six ang iring sa iro. Dili pwede na ginatawag nga pagsupak. So mao pa nang nahitabo sa mga anghel nga nagminyo sila sa mga babae nga tao nga dili angay. Kay unsa man ang tumong nga gihimo ni Satanas ni ana nga sa iyang pag-alaw nga o kon gitugutan jud niya nga makigminyo ang uban niya nga sinakpan kay dili man tanan. Okay, may naa nang ginatawag diri nga operative demons. No. Ngano nga ginalaw o kung gi-permit gitugutan jud ni Satanas nga makigminyo ang iyang sakupan nga ginatawag nga mga fallen angels ang uban sa mga tao nga babae para dili matao ang manunubos si Jesus Christ. Kay ngano? Kay ang manluluwas maabutay gikan jud sa tao. Gikan sa tao. Karon atong naminyo sa Genesis chapter 6 nga mga anghel sa babae nga tao, kung maoto pirmi ang mag-dominate sa kalibutan, kay walo na lang sila nabilin
dili matawag manunubos. Walay salvation nga may tabo. Pastor, yung word good nga ni Pilin, nabasahan ko po ba yan siya sa Kwan? Dili lang siya maklaro na siya sa chapter 6. Pero sa uban ng mga libro sa Old Testament, may napiling na word. Oh, Hindi But- lang siya klaro sa chapter 6. So ako ang pagkaintindi lang ako sa pastor. Dili lang siya ni Pilin, bali naadyo pundok sa mga tao dira. Nga na tao nga which is siyempre dugay na magugay, di ba? Midaghan na gyud siya. Ang word is midaghan. midaghan ang Ang tao sa chapter 6, di lang takahibalo kung asa sa nga midaghan ba. Dira lang ba sa country nga dira lang ba sa isa lang ka area ang ilang pagkadaghan. Dili lang whole world. Di ba no? Wala silent man pod ang Bible. ang tao. Oo. Di ba silent man din. Kwan, kung asa sila kanang kanang mupuyo. Oh, pero wala Te- lang dili lang specific ang Bible. Kay outside naman sila sa Eden, di ba? Dito nagdaghan. Di ba? Outside sa Eden. So, walang da kayo balo kung milapnag bagit sila tibuok kalibutan Ang mga tao, ang mga tao that time. of course, O buta na Laptag ting yun. ana. Nalang gid siguro pundok nga bad lang gid siguro. Wala lang gid Ano man? siguro. Kasi yung kung titingnan ko diyan, murag wala man gud siya guy. Murag presuming lang man gud ta nga ang kuan ang anghel ang si Satanas ang iyahang 1/4 of the angel yung operative angels 1/3. 1/3 o yung operative dyan nakipag-sex kasi hindi man gid po siya kayo klaro unless lang gid siguro yung nagpakatao siya nga kung isipon gani si Satan wala man gani siya in a form of a man during sa time nga siya sa kani kuan niya murag sharing ha yung time nga siya kang Eva, di ba? Oh, serpent. Oo, wala man gani siya nagpakatao kung pwede niya magiging tao pa, di ba? Yung point, assuming na nauna yung paglikha ng angel, tapos nagkaroon ng conflict doon sa heaven, and then doon na sa sa angel yung pagkatao na gihimo na ang tao. Based man yun sa sinasabi mo rin na mayroong mga teaching na ganyan, di ba? Ang point ko lang doon na wala gani siya in a form of a man. Gamit man gani siya og snake. So, kung unsa man ang ginatawag na nga appearance nga ginasulti sa Bible, mao na nang gawas niya. So kung dili man siya nahimog tao, Oo. tapos nahimo isang snake, by purpose na tanan kung paano niya Yung point lang sa chapter 6, kung ako lang yun, na a group of people lang. Kasi dumarami, nagdako na ang population na kuan lang mga bad good sila tungod sa result good sa gihimo good ni Adam. So ang gawas ana mao ni. Sa Garden sa Eden nga napa si Adam dito kag ang babae. Lahi kaysa senaryo sa Genesis chapter 6 nga mga tao na o kon Oo. after sa sala ni Adan. Kay ngano? Oo. Kay tanan makasasala na eh. Oh. Samantala, Kay baluan na pastor kung buhay pa si Adan diyan sa chapter 6. may posibilidad nga wala na kung unsa. Kay si Noah na eh, naa na si Noah. Ano sa chapter 6? Kay Noah na nga pamagi. Senaryo na ni Noah. Oh. So, may posibilidad nga wala na. No. Now, isa pod sa Garden sa Eden, wala ni appear may posibilidad nga wala ni appear siya sa pagkatao. Kay nga naman, kay ang environment perfect. At the same time, si Adan ug ang babae perfect pod. Wala pa sila nakahimo og sala. Unsa man mo appear si Satan nga tao nga makasasala. Nga anghel nga makasasala. Pero kay mauna ng senaryo nga paggamit ni Satan sa iyang pagka-tricky, no, nga mauna na iyang pagka-wise, so serpent yang gigamit. Kag usapod ang serpent, ang mga mananap sa una sa Garden sa Eden nga wala pa'y sala, puros man tanan maayo, walay ikasaway, naa sila in perfection. So di nimo halimbawa karon maguna-una kita nga si Satanas nga wala sa nagpahimong tao sa Garden sa Eden. Ang question din na
Ang question dira sa paguna-una kay mao na jud ng senaryo ang hitabo. Dili kita mahimong wise kung nga wala siya ni appear nga tao. Ano, tao nga sinful samantalang nga si Adan ug ang babae perfect. Pero may posibilidad kung ako mosulti nga pas karon sa mga fallen angels sa Genesis chapter 6 nga nakigminyo sila sa mga tao nga sinful. Si Satanas kung nakahimo nagsala si Adan ug ang babae, Silent magod ang Bible, Pastor God. amo gani. Silent Hindi man gatan-aw ta siya. ba kung unsa mga hitabo. Kung nahimo siyang kung nagpakatawo si Adan, kung nagpakatawo si Satanas, mahimo na siya kung si Adan nakahimo nagsala. May possibility, pero ang Bible is silent. Kay ngano man, kay sa garden sa Eden, wala na himong tao si Satanas, kay si Adan og ang babae perfect. So wala say appearance nga mo appear nga tao nga makasasala. Samantala nga dito sa Genesis chapter 6, pwede ang mga anghel, ang uban nga mga anghel nga mahimong tao, kay ang anghel makasasala naman to. Kay si Adan pwede mo pud siya makasala, Pastor, ang kaliwat ni Adan. Not only lang man ang angel. Ang kaliwat niya makasasala na daan. Mo gani yung so posibilidad tao pa rin yung nakipag-asawa doon sa mga pero mas tao pa rin siya physical, kaya lang yung thinking of mind nila naagamhan lang sila sa kang Satanas. Ang mga sila ano nga time yun nagaman ang ilang thinking sa mga tao. Di kung sila dautan gid sila nga tao Magkinaunsa man ang tao nga pero dili ang anghel diri ang nagipag kung ako magtan-aw dili kay ang word nga nipilim may nipilim gid siya nga word dili. Okay, hindi. So, ang question sa imong word is nipilim. Actually, yung unang teaching manggod nato is nagaw, manggod kag nipilim? Unta sa... Ang amo na yung tanaw nimong nipilim. Ang nipilim, Greek, Hebrew na siya nga word. Mo nang ubang nga translation, kung tanaw nimong nipilim, giant na siya. Mo nang ubang nga version, dili nipilim ang word. Ginatawag nila nga... Nipilim gid siya, Pastor. Hindi, ay. Ang uban nga version na, Version. kung dili man King James, o dili NIV, o dili NAS, ang uban ginagamit is Nephilim. Pero sa uban na po nga version, kung NAS na siya, ang uban is giant. Dili Nephilim ang gigamit. Kay kaning Hebrew nga Nephilim, kung gingamit man na siya din sa imong Bible, transliteration na siya. Wala siya gin-translate. Kay ang English niya na is giant. So, ang giant o Nephilim, parehas na sila. Kay kung naay Nephilim sa Isaiah, tapos Nephilim po din ng Genesis chapter 6, parehas ba sila? No, dili. Lahi ni sila nga Nephilim or giant sa chapter 6 kaysa Nephilim or giant sa the book of Isaiah. Pero sige, balik ta sa chapter 6, Pastor. Sa ako lang hindi din siya ingon nga yung anghel na sex doon sa mga anak sa Diyos. Akong isipon, No, dili. ang Sa tao? Oh. Kaya kung ako mismo gyud sa Pastor, sa ako lang understanding ha. Ang tao mismo dautan naman gyud siya. Oh. Because of naasay kaning Sinful na jud. sinful na gyud siya. Dili na gyud siya ingon nga kinahanglan pag gyud nga magipagseksa sa anghel. Ang anghel nagipagseksa ato nagpili sila sa mga ang ako lang gyud mi worse gyud ang pagkadautan sa tao versus sa pagpili nila bahin sa pagsunod nila sa Ginoo. Nag-worse lang gyud nga nag-worse. Unsa bot nimo pasabot nga ang tao nga mga babae kay babae man re. Babae man ang tao din dili man lalaki. Sa Genesis chapter 6. Unsay bot ipasabot nimo nga ang mga tao nga babae mao jud ang nagminyo sa mga anghel ni Satanas. Mo nimo bot ipasabot? Yeah, Kinsa nagpili? Ha? dili mo gadro. Ay, kuan man di ni. Dito sa Genesis chapter 6. Langit nung mga binuhat nga manyag ang mga babae. Langit nung mga binuhat. Oh, ang mga anghel.
Kaya nga ko din ang mga anghel, Tapos sina-form of human sila. ang mga anghel jud maong nipili sa mga babae. Ang anghel jud. Ang mga fallen angels mao ang nagminyo sa mga babae, dili ang babae ang nagminyo sa anghel. Halimbawa, there is a verse 2, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Sila jud ang nagpili. They chose. Kay nga naman, kay kaning Say ba kon lang kaayo ang version ba? Unta na lang ingon nila na ang mga ginsakpan ni Satanas ni Lucifer nakakita sa mga ano na lang unta no. Ikuan mo jud the sons of God. Di ba sons of God? sons of God. Ang mga anak ba? So, Kay lang man sila galibog-libog lang man sila sa hindi, sabton mo sila, dili ang sons of ang God. Bible. Tapos dako pa jud kaayong G. Okay, anak man jud, Diyos man jud. The sons of God. Sons of Dili God. man sila sons of God. Ginawa lang man sila. Pero ginadagway sila nga anak jud. Pero kung kayo ba, ang version Now, niya ba? So kung gamiton nimo ni siya nga mga pamulong, iyan ni isang pamulong sang una nga panahon kung paano sila magdagway sa tao. Sons of God. Magdagway Tapos sa isa ka wala man butang. gani. Ang ginhimo lang man niya si Adan man lang. So, Pwede ta makasabot ta ato. Son siya, son. Pero the sons of God. kay mo niya. Ginawa ng Panginoon na sana ng Ginatanaw na ko din mga vocabulary ba kung paano kita ang vocabulary nato karon butang nato mga high technology. Mana usay pastor magkalibog ang tao magkakuan sa iyang kaugalingon nga ano ba. Kay ngano man kay gusto man gud usahay sang tao halimbawa karon kung unsa mga technology ang naa karon ang gusto nila halimbawa bahin sa Bible kung unsa ang nasa Bible dapat mapaangay sa karon nga panahon mao nang ginadagway sang tao pero dili kung may limitation ang ilang vocabulary sa ilang nga panahon kung mao na ang ilang mga pagsabot dito jud ka mo bagay sa ilaha kung unsa buti pasabot Sons of God. amo nang gawa sana. Pagkain God. So mao nang ilang pagdagway nga sons of God, Binatubutan. mga anak nga lalaki sa Dios, mao nang pagdagway sa anghel sa ilaha sa ani nga panahon. So kay ngano man kay kani sila gipriso ni sila sa Tartaros. Nakahawa. Wala jud sila kawa jud. Wala jud. So, mao ning problema sa mga communicator. Dapat dadon natong atong bokabularyo paagi sa ilang bokabularyo. Dili nga ilang bokabularyo, dadon nato aron. Dili. Kay kun unsa man ang pagdagway nila sa ilang mga bokabularyo sa pagtan-aw sa ilang palibot, mao na ang naa sa ila. Wala ra kumbaga pa, wala sila eroplano. Wala sila motor. So dili nila madagway ang senaryo nato ron. Actually, si Pastor, di ba, ang nagsulat sa Genesis, si Moses. Moises. So, siguro, ang paghangop siguro ni Moises, ato lang siguro ang kanyang thinking. Ang iyang paghangop siguro. Okay. Kay mao man ang paghimo sang Bible o kung mga pamulong sa Dios. Kana nga tawo ginagamit siya sang balaang nga espiritu pinaagi sa bokabularyo kung unsang nasa iyang pinaagi sa bokabularyo sang tao kung unsang nasa iyang palibot. So di na ang iyang pamagi. So kung unsa man ang limitation ni Moses sa pagdagway sa iyang palibot, mao na iyang paggamit kag mao na ginagamit sang balaan nga espiritu. So kung unsa man ang ginatawag nga sons of God nga sa ilang paggamit niya ni kag sa senaryo kung tanaw nimo background mga fallen angels yun ni siya, no? Mga fallen angels yun ni sila, ano, nga niuban kang Satanas, mao ni siya. Mao ni nga ginpanisan sila sang Ginoo. Kaning mga tao din tungod kay ang ilang paggamit sang ang kay ilang nabana puros tanan iya sang fallen angels. Kag usapod na violation din sa mga fallen angels nga nakigminyo sila sa mga
tao. Na violation. Kung dili sila elect angels, o dili sila angels, ngano nga may violation sila gihimo? May violation. Kay dili pwede makigminyo ang mga anghel sa tao. Dili pwede. Sa mo na ay pagsupak din nga mo nga gibaha sa Dios nga nangamatay ning mga Nephilim kani mga giants kung i-translate naton sa English ang Nephilim kay Hebrew word na siya mo na kung may may ginataw nga ignorance sa pagkilala sa Nephilim kung unsa na siya ana ay dili pagsabot sa ginataw nga mga lingwahe. Kay dili tanan nga Bible kung English ang Bible nimo English na siya tanan no may mga transliteration na siya dra meaning to say nga kung unsa ang original lengguwahe niya na halimbawa Hebrew man sa Old Testament kag Aramaic o kung Greek sa New Testament ikopya nila na munang pulong nga transliteration so dili siya tanan English basta magsulti ka karon sa Greek nga ano ni kaning Abba Father. Unsa man din ang Abba kay Aramaic word man na siya. Kana siya nga word is father lang gihapon. So wala siya gin translate sa Greek nga pater. Kundi gigamit siya nga Abba kay Aramaic word siya. Pasang pulong nga Eloi Eloi lama sabachthani. Pero sa pikas naman Eli Eli lama sabachthani. Unsa man dayong Eli? Hebrew word. Ang Eloi Aramaic word. Nabay pagsumpaki din na nga ang isa nagamit og Eli ang isa is Eloi no dili kaya lang ang pagsumpaki din na nga paggamit og pamulong kaya ang isa is Hebrew ang Eli Eloi ang Aramaic pero isa lang ambot pasabot ana nga kung sa English pa kung gin English na lang na tanan magsulti nga my God kung sa bagay gi-translate po din na nga buti pasabot my God why thou hast forsaken me. So, dili ni mo masumpaki ning sons of God. Ngano nga sons mo na? Kaya mo ng pagdagway. Pero, sa pagpangusisa, mga anghel ni siya, nga niuban kang Satanas, nga nakikpagminyo, sila jud mismo ang namili og mga tao nga babae. Sila jud ang nagpili. Himo jud silang tawo. Ha? Himo jud silang tawo. May posibilidad nga nahimo silang tao. May posibilidad. Probability pwede jud. Sila himo sa ilang tawo kay si Kristo nangyagi man ang tawo sa ambog. Yuta. O sa kay Adan. Pero kita pero kita dili na nagis. Pero kang Satanas pagkadaliar no. Pero sa ato wala na kita gintugas sa pinagi sa abo. Mo gani. Procreation. Pero si Satanas dali ra kayo. Ang paghimo nilang tawo. Procreation meaning gipanganak. Sila murag dagko naman. Tanaw mi mo dag istorya pastor, murag dagko naman sila pastor. Dagko jud ni Philip. Mo ning buto Pero sabot. sige pa, matured person na ba? Ang Ready to na pagpangaminyo. kaning mga sons of God. Oo. Ayo. O gani ingana lang sila kadali. Kay siyempre ang pagtugas sa mga anghel sa Dios kung aton sabton dili man sila nga nagikan og bata. Dagko naman sila. Ang mga anghel. Ang appearance diri dagko na unsa man day idagway ba naton sila sa tao nga nagminyo ay sila nga naay babae nga anghel nakig-sex sila tapos nanganak gipanganak ako mutuo ko nga dili pod pagtugas sa Dios sa ila daghan na pero ang tao ninaghan pinaagi sa pagpaanak procreation na. So wala kita gidug si Adan lang ang gintugang pinagi sa yuta. Pero ang babae dili sa yuta, si Adan lang kay ang babae gituga gikan sa ribs. Sa bukog ni Adan. Pero kita gintuga pinagi sa pagpanganak. Pero mobalik kita sa abo kay ang ginsuguran ni Adan abo o yuta. So mo ng creation kung tanaw nato no nagkalailahi. Pero sa mga anghel ang Bible sa pagtanaw ko wala man siya wala pagpadayag pero ni mga anghel pagtugas sa Dios sila mature na dagko na. So
Siguro pastor, ano nga time na siguro kay kani ko tanawon mo ng Genesis 1 hangtod sa chapter 6. Kuan lang, murag ang si Satan na nga time. Pag gusto lang sila. Si Satan wala naghimo nakipag-sex sa babae. Gani, sila gani ba? Ang the fallen angel ba? Pag gusto lang ba? Walay Oh, walay kuan sa ilaha ba? pero Walay nagapugong sa ilaha. Pero ang dag- nagapon sila freedom. tama jud. Ana lang, dira na nagkaroon ng kuan sa tong nakipagkuan na sila. May violate na sila sa Pero ang question din na, ngano nga si Satan wala nakipag-sex? wala po kay balo pastor. Ang question din na, kay violation man na. Mao bitaw nga kaning nakipag-sex sa mga tao nga babae. Gipriso sila sa Dios sa Tartaros. Kung So, tanawon kung- mo sa pastor, eternal life pabaya ning si Satan no, yung mga angel no. Oh, Napo na sila kinabuhi bala nga dili mamatay. eternal yun sa lake of fire. Oo. Kay mao po niyo. Buhi. Kay kung si Satanas nakipag-sex pod sa mga tao nga babae, apil po siya sa kwan, sa Tartaros, ipriso sa San Dios. Karon, wala na commander sa mga fallen angels. Wala na mumando sila. Kay si Satanas man ang ilang leader. Pero sa pagka-wise ni Satanas, gipasubo niya ang iyang mga tinao. Sige, pakig-sex ka mo din na, kay para ang Redeemer, ang manluluwas dili matao. Kay para wala na'y tao, puros na tanan ni Philip. Katunga angel, katunga tao, ang naana sa tao. Kay kinsa ang natao na bilin din na sa Genesis chapter 6. Gawin na lang. Si Kuan na lang, si Noah na lang, iyang asawa, og tulo niya ka anak, og ang asawa sa iyang mga anak. 8 na lang sila ha. So may posibilidad nga ang tanang nga tao ni Philip. Half angel, half human. Na, mao nang kamaro ang ginhimo ni Satanas. Kamaro sa iyang mga tinawo, nga gipasubo niya iyang mga tinawo. Sige, pag minyo ka mo dagkwan, mga tao, ako mga sinakpan, sulti ni Satanas. Kay pag umanana, tiwas ka mo ba? Tiwas yun. Napriso sila sa Tartaros. Kay si Satanas, ihaboy pa man na sila sa sunod sa Abyss, nga impyerno gyapon. Tapos gihina. Pagka umanana, wala na, lake of fire. Ang pinakaulahin nga pagkalabayan, maong lake of fire. So mo nang pagka-wise si Satanas. Kay he is the father of lies. Tanan, ipasubo yan na, siya malibre. Mao nang Genesis chapter 6, isa ni siya kalimbong nga ginhimo ni Satanas sa iyang mga tinawo. Kay kabalo man siya sa Genesis 3:15 nga ang manunubos o kon ang Redeemer, ang Messiah, no, nga si Jesus Christ matawo gikan sa tao. Ang Genesis chapter 3 verse 15. Amo nang first nga promisa sa Dios sa ginatawag nga Redeemer. So, mao nang tumong ni Satanas nga gubaon jud na niya bisang magkinaunsa. Daoton jud na niya ang Redeemer nga dili matawo. Puro na, tapos na. Si Jesus Christ hangtod sa ibabaw sa cross, sa iyang death kag sa iyang resurrection, kag naa siya at the right hand of God the Father. Pero perte gyapon ang ginahimo ni Satanas hangtod ron. Kag naa siya ginatawag mga operative demons na ginagamit niya, pero kuya po ni mga demons niya ba, siyempre na-judge na sila eh. Sunod lang sila kay Satanas, sunod lang nga sunod. No. Puro lang na sila may mahimo, tapos na tanan. So karong pastor kanang ginaingon na to nga uban sa mga kuan ba sa mga libro nga naa sila sa mga tao, nagapuyo sila sa mga dagkong mga kahoy. Wala na. Ako gatuo ko nga kana sila mo ng mga fallen angels. O gani, pero kinapriso naman ka sila. Hindi li, ang uban. Ang kato lang uban. Katong Ang sa kanya, 6. bilin lang. Katong sa Genesis chapter 6, mo atong napriso sa Tartaros. Ang uban nga wala nagminyo, wala na priso. Pero dili na mag-effect tong yung makipag-sex sila sa mga tao. Katong gipriso? Di, pwede mo magkana ka ng mga sobra. Karon kaning mga uban nga fallen angels. Oh, Ambot lang. Katon istorya man lang na nga kanang Tama. naay kwan. Istorya lang na. kaya di pwede sa hinayhay. Oh. Dili pwede may hinayhay yung mga tigulan. Kaya di Tapos- pwede daw. Tapos nga ng mga puti kayo mga unsa din na nga dagway. Ako
to na albino na. Pero yung point ko sa ba na wala na silang gitagaan, wala na ba sila Pero power nga nahabilin kay portion lang mga atong naa sa Tartaros. Di karon na pa madyud nahabilin. mga Pauline Angels. Oh, Pauline Angel. So wala na sila dili na sila pwede makipag-sex. So ginatanaw nako sa ginatawang God's point of view. Mao nay. Kung tugutan sa Dios, pwede sila maka-sex. Mag-sex sila pwede. Pero kay dili sila tugutan sa Dios, dili jud sila maka-sex. Dili jud. So naa sa pagkontrol sa Dios kung unsang himuon nila. Uy, kay Kung gusto sa gilimpihan na Diyos. gud niya, gilimpihan na gud O niya. dili. May dautan manghapon gawas sa panahon nila ni Noe, di ba? After nila Noe na manghapon ang mga dautan kay Mga Pauline Angels. sa ato amang god dili. Kita nga tao, normal naman gid na siya, di ba Pastor no? Oh, Pero yung point nako ba nga sa karon wala na history nga nagdautan ang tao, limpyuhon ang kalibutan, it's because ina nga isyo. sa Genesis chapter 6. O kasi yung issue kasi niya doon, nakipag-sex yung angel doon sa tao. Oh. Ngayon, kung magkaroon man ng end of the world, dili yung issue na nakipag-sex yung angel doon sa tao na. Dili sa Iba end na. of human story. End na yung issue doon na lang sa chapter 6. Oh, tapos na na. wala na. Kay ang mga Okay. Pauline Angels tuwa na sa chapter 6, tuwa na sa Tartaros. So wala na nga issue din eh. Kaya na pa may remaining. Oh, kana sila mga operative demons mo na atong matun-an O, sa remaining, pagpadayon ni opo. ana. Operative demons nga dili katong mga demons nga sa chapter 6. Wala na to. Wala na. Nakulong na tong mga fallen angels sa chapter 6. Wala na sila ron. Tuwa na sila sa Tartaros. Mabuhian na sila kung mag-abot ng judgment sa ilaha. So ang naa na pud karon nga mga fallen angels nga dili sa chapter 6, lahi na pud na. Mao nga tawag nga mga operative demons nga kay Satanas gyapon mga sinaktan. So lahi na to nga issue. Diba? Na period na yun. Pak. Okay, may proof man kita ana. Kung unsa na. Muna nagatanaw kita sa mga hitabo sa unang nga panahon pinaagi sa Bible. Muna atong itanaw. May gani kita ron kay nagatanaw kita balik na nga naa na on the record na. Muna mga pangusisa. Muna sa guidance ng Balaang Espiritu sa mga pagpadayag as our divine teacher sa mga kamatuoran. Kay ngano nga na makasulti ni ana kay daghan pud ana nagapadayag pud by their own means no, nga mga theologians pud sa ila lang jud nga pamaagi kung paano sila magdagway ni ana. Okay, so dinhi lang tanay. Kung naay pangutana pero ala mag 12. Sige, let's pray. Salamat sa imo blan nga man, salamat Ginoo sa teaching ministry kag confirmation ka daw Spirit sa mga kamatuoran. Kag salamat Ginoo sa mga sitwasyon, sa mga perseverance, patience Ginoo, nga sa keeping on moving on Ginoo, nga sa pagplain lang Dios sa pagtuon nga to be like Christ. Ug salamat Ginoo sa mga spiritual understanding. Salamat Ginoo sa matag isa Ginoo nga sa imo ginadangop tanang pasalamatan nga sa imo pamagi pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.